तू बंदा बंदा कहा कैसी हो भाई भालो हाँ तो ठीक है सब तो हाँ मैं तो बढ़िया सभी को ईद की मुबारक हाँ मुबारक होना चाहिए। मेजर कैसे हो आप? बस ठीक है सर, ईद हाँ, मुबारक हो। बाल बच्चे कैसी हो? बस बढ़िया। उसके वाला जो सग्गो पल वाला की घर आना था ना सग्गो पल है हाँ तो आ रहा है ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল সেরা পণ্যের সেরা অফার। বকুল ভাই এদিক করে মারেন মেজরের ছবি নেন। हाँ ये जूम करके बड़ा कर दे এদিকেই ভালো সবার মন মানুষ এক নাকি আপনার এই পুরো টিমই ভালো লাগলো।